Amsuku Swrangchati Kokborok Koktwma Anglong University Martin Kokborok Bilonia Bokastebe Kopsa Bidanshaba Rishomugni Bas Podua Amsayo Domani Joho Nobodo Rinogni Pada Jengidika Hase Mochokra Biplok Dev Bilonia Bokasti Rishomuk Bidanshaba Kopsa Bas Podua Otoma Joho Nobodo Rinogna Kasha Panda Jengidika Hase Mochokra Biplok Dev Abona Karibo Motai Ringnogni Ringnoklawo Logutum Pando Tangi Manjaka Mochokra Biplok Dev দাদা সবাই এতক্ষণ চিৎকার করছে কেউ শুনবে একটু বসুন একটু জায়গা করে দেবেন। নমস্কার বিপ্লব কুমার যাত্রীকে ধন্যবাদ। और लगभग 2 घंटे से बेबाक तरीके से देश के करोड़ों विद्यार्थी के साथ इंट्रोडक्शन किया है। इसमें बड़ी बात क्या थी, कल किस किस ने माननीय प्रधानमंत्री जी का वो देखा है? कोई है? देखा आप लोगों ने? पूरा देखा? अच्छा, और इधर देखा? अच्छा, और देखा? हाथ उठाओ, किस किस ने देखा? চিকিৎসা জিবি হসপিটালের ওপরে সার্জারি হয়ে গেছে, কারণ কি মোদীর আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড থাকার কারণে ওই মহিলা 1 বছর আগে চিন্তা করে দেখুন। আগেও ত্রিপুরা ছিল, আগেও জিবি ছিল, আজকেও ত্রিপুরা আছে, আজকেও জিবি আছে, দুটার মধ্যে তফাৎ দেখুন। মানসিকতা লাগে, কাহা যে লাগে, ওই ডাক্তার, ওই নার্স, ওই স্টাফ, ওই জিবি। আজকে আপনাদেরকে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। বিপ্লব সে ভাওতাবাজি করে, বিপ্লবদের জীবনও ভাওতাবাজি করে, বিপ্লবদের মিথ্যা কথা লোককে বলে না। বিপ্লবদের বলেছে 2000 টাকা ভাতা দেব, 300, 500, 700 টাকা করে ভাতা পেতেন, একসঙ্গে 4 লাখ ভাতাকে 1000 টাকা করে দিয়েছি। এই বাজেটে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি, দুর্গা পূজার আগে আপনার অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা করে 4 লাখ ত্রিপুরাবাসীর কাছে ভাতা পেতে যাবে। এই দিশাতে সরকার কাজ করেছে। যারা সরকারি এমপ্লয়ি Asaba Shodor Congress the Lodging with Boagra for Agribo Congress Born Buskama Gas Petrol Diesel Kobi Chalbun and Nankopon Manik Shaka Rangmari Morocco Korak Disalika Asaba Shodor Congress the Lodging with Boagra for Agri Congress Born Buskango Gas Petrol Diesel Kobi Chalbun and Nangmari Manik Shakabo Rangmari Morocco Kadamo Shambatan Yago Naharka Aramanjaka AICC Nitang Fankrajet Sharita Tabo Hastu JK Petrol Diesel Gas Kobi Nangmari Manik Shako Rangmari Morocco Tongo Hagoto Hapang Kringba Hasini Bidan Super Jomori and Money Old Shimino Petrol Diesel Shako Rangmari Morocco Kaitongo Hani by Tuzano Klebeka Tonko Shantona Lokoro ये जो आंदोलन छेड़ा गया है ये महंगाई मुक्त भारत के लिए है, क्योंकि आपने जैसे कि देखा है पिछले 12 दिन में कम से कम 7 रुपये 20 पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। चाहे वो पैरासीटामोल का दाम बढ़ा हो, दवाई दारू का दाम बढ़ा हो, 11% बढ़ा है। आप चाहे गैस का दाम दीजिए, कांग्रेस के टाइम में गैस का दाम सिर्फ 400 रुपये था, आज 1000 पार है। तो किस तरीके से इस देश की जनता को आप बताइए इस महंगाई से लड़ पाएगी? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम लिया है कि हम लोग किस तरीके से महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे और एक महंगाई मुक्त भारत लाएंगे। आप अगर देखते जाओ 2018 में 18 के बिगिनिंग में पेट्रोल का दाम कुछ था, 2018 के अंत तक पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया, 2019 में पेट्रोल का दाम कमाया गया, फिर उसके बाद में जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, आप अभी देखिए 5 राज्यों का इलेक्शन खत्म हो गया, फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। और ये तो ये बात हुई ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा,
कि हर एक चीज़ के लिए आपको एक बहाना चाहिए कि कभी आप ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हो, कभी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना तो आप देते ही रहते हो। अभी कुछ दिन बाद आप बोलोगे यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से है। तो मोदी सरकार जो है एक जुमलेबाज सरकार है और उनकी आदत है कि बहाना बना के किस तरीके से इस पूरे देश के जनता को धोखाधड़ी से लूटा जाए। How do you see that? The present scenario in Tripura is very, very sad, especially when the opposition has got no voice. When you try to voice yourselves, there is violence that takes place, and I think that the current situation is very, very pitiful, especially looking at the price rise, looking at the women's security, looking at unemployment. All the promises that have been made by the BJP government, they have failed, and Biplav Dey and company have created a fear psychosis amongst the people in this state and have been threatening people from time to time from avoid and making them stop from voicing their concerns. IPFT 보통이 로아중은 지나고 들어더스럽 바오나 카샤 애니멀 컨퍼런스 바다 클래자카 IPFT 보통이 로아중 바이티니 우바그나 콜 아군 더스럽 바오나 카샤 애니멀 컨퍼런스 바다 클래자카 바다 카이머니 페랑카 비식 탐모 와샤 보도니 아동 정작으로 수다요 보도니 아동노 수라이모나 카리포 보도노 그라 카이나 버기포 가함 함야 꼭 잡라요 비식 탐 보도니 아동 정작 마리야고로 तागलाई बिसिबो बदलनि गोजाम आदरनो सलाय खोथाल आदं चंना बगै सालरि बगै पान्दा खलायका आरो मनजाका आईपीएफनि प्रेसिडेंट एनसी देबरमा तांफां मेफर कुमार जमातिया एमएलए प्रशांत देबरमा धनंजय त्रिपुरा सिंधु चरण जमातिया धीरेन्द्र नकारि गुबुननि आईपीएफनि सेंट्रल बेलेमनि कुसुक आदंर April 2022 kini parti IPFT ni Raja Samaran nang itong saling bangyongnay kini amo 5th state level conference kini parti IPFT ni kini duidin ni bagyongnay ilangkai singoro kini ni pandangkai kini tintaw chengnay segmani porewo cheng jetini Kokborok chaki mutung jagnai te welcome speech kajagnai ekle kabang mo tini first session tini GS ni report te tini divisional level ni report location kajagnai te joto tini allied organization ni report nam obai khai sing tini sengi tongo te khana hangkai kana tini belai gudto ponno tini tongo kana tini present CC committee executive committee sabai reserve nai ke reform nai ko bahira tini program tongo tini ni tin conference state conference belai kene important belai gurupurno sarati parambarau nahrai tongo tini kabang decision nai tini finai salo tini party IPFT tamu step nai naya abran salai jagnai tini government by bahina itu allied to money au bahake witong basis sebelum ham haya was lagi nai in detail sing present political situation apa itu sarai nai te jot to chini division level ni report chuna nai a report mamani pore wo sing chini future course of action to je plan ching khai nai abang yang khatawo dinamo state conference IPF party ni balai kana important te chini sarat pore barau dok je barau ni problem hamjal nai state hood na hamjal nai barau khai tongo barau share khai nai te jot to chini leader of share khai nai angka ko chini IPF party sing 2009 hodi time khai mani tau 2022 angka chini kebang masam tangmani abang salai nai hese General Secretary sabi ang report nai chini 3 box ni report already ready khaika abar chung report nai ei public job abar report ni singtui chung kabang ma chini achievement tin bro drawback tong tin bro chini tin party ni durbal tong abar salai nai ei
फाइनाल सालो ताम खायलायनाय आरो जों डिटेल जों डिसकासन खायदा हामबाय Nukungo mungsha wale mongkirite shashashan kotok saroi thika batwa khoroksa umor sokse abre shikli. Nukungni browni kudu shaman ka mungsha wale mongkirite no nokni badrum bo shashashan kotok saroi thika piyadas mongke umor bisi chithamni umor sokse shikli. Sajano nuk yangai bupa yang ayang rutuka chora kologromoi no yagro badrum nuka mangkati lalake khajija. Mangkati numoni logo no mangkati tiklai chompong no shakham no tlang thangmani pheba barjago tono shak nanya rok jibi shakham no ribi horka. Jibi tu umar ulo সামনে রক থেকে এনে শারীরিক নুখনি বর্ণ এমনিতে কোনো কারণে আমরা বাড়িতে কোনো ঝামেলা নেই আমার দুইটা মেয়ে আছে ঠিক আছে দুজনে আমরা গোটা পরিবারটা আসি মানুষ নাই তো আমরা বাড়িতে ঝামেলা হইতে গিয়ে থেকে সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করছে আমি তো অফিসে করছি সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করছে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করছে মার আবার গিয়ে করছে মা বাজার করে আনো মাংস আনো মাছ আনো শশা আনো এটি আনো বা এই বাড়িতে কী হয়েছে মানে কোনো কারণ নাই কেমন কী নিয়ে এই ঘটনাটা করলো কোনো কারণ ছাড়া রাস্তায় বাড়ির নাই দিকে খুঁজতে গিয়ে আমরা বাথরুমে গেছি কি অবস্থা পাইছে ঝুলানো প্রথমে কে দেখছে বিষয়টা প্রথমে বাথরুম তো ভিতর দিয়ে লক করা নেই আমরা খুঁজতেছি পাইতেছি না তখন হঠাৎ করে নজর পড়ছে আমার যে বাথরুম দিয়ে ভিতর দিয়ে লক করা তখন আমি আমার সাইডে একটা বেচরুম আছে এটার উপর অল্প একটু ফাঁকা জায়গা আছে এদিক দিয়ে গিয়ে আমি একটা চেয়ারে উঠে উঁকি মারছি উঁকি মেরা দেখতেছি ঝুলানো তখন কি আমি চিল্লালাম পরে সাবল দিয়ে আমার বাথরুমের দরজা খোলা হয়েছে খুলে হসপিটাল নিয়েছি কোন হসপিটাল নিয়েছে চম্পকনগর হসপিটাল নিয়েছি তারপরে চম্পকনগর গিয়ে রেফার করে দিয়েছি জীবিত আনার পর জীবিত আসিল না আগেই মারা গেছে চম্পকনগর হসপিটাল অব্দি আমার যেতটুকু ইয়ে আমি কান দিছি তখন ডুব করছে চম্পকনগর অব্দি আমি দেখছি এরপরে বাকিটা তো গাড়িতে আসছিল অ্যাম্বুলেন্সে আসছিল আমি এর মুখে বউ দিয়ে দিয়ে আনছি এরপরে এখানে আনছে তারা ইসিজি করে সেটা লবলব করছে আত্মহত্যার কারণটা কি এখন অবধি আপনারা জানতে পারছেন না কারণ কোনো রিজন নাই তো একটা বলে আমরা বাড়িতে যদি একটু জঞ্জাট থাকতো কোনো কিছু থাকতো তাহলে কোথাও তো দেখা এই একটা কারণ হতে পারে এমন কিছুই নেই আমরা বাড়িতে ওর মোবাইল টোবাইল চেক করছেন নি মোবাইল তো হ্যান্ড ব্যক্তিগত মোবাইল নাই না আমার হের মোবাইল মানে মার মোবাইলটা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে নাম কি ওর টিয়া দাস বয়স কত বয়স 14 বাড়ি কোন জায়গায় চম্পক আপনার নাম কি রঞ্জিত দাস কি মানে কোন ক্লাসে পড়াশোনা করতো 7 কোন স্কুলে চম্পকনগর খামাবাড়ি কিচ্ছু হয়েছে না আমি বাড়িতে কেউ আসছিল না আমি বাজারও গেছি আমার বড় মেয়ে কলেজে গেছে বাবা অফিসও গেছে বাজার থেকে আইয়া দিই নাই বড় একটা বাড়িতে আছে তখন আমি বাড়ির লোকের যেমনি আছে রেসিপি আপনারা বাড়ি গেছেন না গেছেন এই কথা কইয়া ঘুরতে আমি উষ্টা গাইয়া পড়ে গেছি আমার লেট্রিনের সামনে পড়ে সেটা দেখি লেট্রিনের ভিতর দিয়ে সিটকারি আটকেন না দেখই তার বাবু কইতেছে তুমি মনে কিচ্ছু কইছো মায়ের দেহ লেট্রিনের ভিতরে তাই লুকাইছে এই কথা কই আমি লেট্রিন দরজা থাপড়াইতেছি দরজা খুলে না এরপরে তার বাবা পেচ্ছাপের রুম দিয়ে গিয়ে সেটা উঠে দিয়েছে কি অবস্থা দেখছেন ঝুলন্ত অবস্থা কি মনে হয় কি কারণে আপনার মেয়ে আমরা কোনো কারণ নাই কোনো মতো সকালে খাইছে দুপুরে স্নান করছে দুপুরে খাইছে আমার কইয়া দিছে বাজারে যাও মা আত্মহত্যার কারণটা কি জানেন কোনো কারণ নাই আমার কাছে কোনো কারণ নাই আমি এটাই কই আমি যদি আজকে জানতাম কিচ্ছু হয়েছে আমি মায়ের ফেলাইছি আমি চাইলাম না তারপর আপনারা মানে নামাইছে কে নামাইছে তোর বাবু কোন হাসপাতালে নিছেন প্রথম চম্পকনগর নিচে জীবিত আনার পর মানে জীবিত আসিল না মৃত হয়েছে তার আনছি মানে আনার পর রাস্তার মধ্যে মারা গেছে মেয়ের নাম কি বয়স কত বাড়ি কোন জায়গায় বাবার নাম কি হ্যাঁ जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खाथिनानै बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो
nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kok biti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751030/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thangke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Bubagra Boshuni Shimalongno, Gabo Nakini Kanekri, Piaba, Jora Tivido, Nakini Claytongo, MBBWST, Adamro. Bubagra Boshuni Shimalongno, Kibo Nashinai Grifano, Nikolai Grifano, MBBWS, Jora Tivino, Nikolai Tango, Monam Shitra Kosok Kusum Tomano, Kibi Tango, South Sutra Claytongo. Bubagrani Azemashal Untun, Timashal Untun, Osamata Untun, Jora Tivino. MBBWS Nakini Claytongo Abo Hakino Dini Chasalabo Shimalongo Sabsutra Clayleka Manam Sanam Kibleka MBBWS ni Adongro Bisi Pumbumna MBBWS ni Sakharmong Bai Song Agartala ni Botola Amjeni Bubaga Bosna Shimalongo Boron Sakharmong Bai Song Bisi Pumbumna Sabsutra Kaman Nogoi Lightning Bishiro no Komoto Lightning Bishiro Tebo Bolon Kutu Tomani no Feva Takari Bishio and Borok Sakaka Wati Pay Oroni Bufang Wafang Tekoboni Bufang Sabsa Tomarok Sikano Mutu Tomata Sikana Omono Jacket and Bagai Poila Wati sang Sikano Borok Sakaka Logumakano Mopia Lightning Bishiro Musu Hake Tomaya Piaba Takalake Jung Kausupan Markicha Bolong Jackson Pano Piaba Asu Bolong Kutuya Kisano Botuan Jeffai or Bison Nugutohana Nuka Horotini MBBWS in Serero or Shimalon Jack and then Baga Falajak or Nukanoko Ujagarago they who Shimal like to be Shiro Tomonimo I don't believe on Kotor Kay Shimal Shako Kataito money. Teva Tana Taka Kicha, Takala Bishika Kusun Kanuka, no look like a young Robahake, Tava Suko, Kasikusun, Novia, Hekero, MBBWS, Hakato, Moja Can in the Bagay, Sudo Bosachung, Sakama Banglak, or Bono Tebo Yak Ramoi Manjuka and Kabonato, Pandik and Kabono Chubat, or Shimalong. Jai Kanan Kusun Kaitan and Shamba Punai, and you began to Takate Bukunshan, MBBWS Chubadi, Bonilogo Tondi, or
bobaga sima dong jai khainani bagai nok dugo makha ko jaga ko jai khalai mani jotono haino hai tei satini ni salo jotono khulmungya khare chengtini haino hai chini bubagra bosangni simango khai supaija to oro bolong je waisa klaiman pore chengka sarok khlairi na tongo hai kono last month kile gas klai thangka tamni himale chini rangpusa rong biani bagai gas klaima bagai nubla khatini bukhang kita tor tongbaisa obunon pesa sap khaina bagai chengtini oro chini jara tongnai chini society o tongnai rok bai milu lebar koi kono nawi khai ba hini hai to buskang ni salo 17 no chini bubagra birbikrom ni thimani sal to o sal ni bising cheng chini bubagra ni simlang taksu jora khona khai jaga ko to o simlang no kobama bar no kobama সময় না থাকা যে কেব ইয়াক আগুই খাইমা হঙ্গে বেলাই জানাই হনে taksu jora তো সেরকম কোনো খায়া বা সেরকম কোনো হেল্পিং সিস্টেম নাইয়া তো তাবসু জরা যেটা সামখাই চলি তং মানে একমাত্র চিনি এমসি নি সার নি নাহার মুম্বাই অনেকটা আগুই দङ বুসকনি জরা বসার আগুই রুয়ানোর জন্য অবহাইতে হিনি থাকায় তে অর তংনাই রং বেলাই হামবাই মা ইয়াফার অর যারা বাজার কমিটি তংনাই রং বড় আগুই দङ অবহাইতে না চিনি জন্য লগি রুই যার কারণে অর তাবুক যে আ কারিমানি akarimani jaga tabu stop unja to biskani salo lama hakhayo lama geno ngana hanai kahangana hanai tabu to akari jagli aba ta lama rok do mane fishingli akran ngi motamoti tongo tongka yang biskango bubagrani jeta simlang tongmani norong kicha phunuguri do na taisa bunti hake bolok ngi tongko oro katingani ja kore busu mamangse orang ko kita simlang do je chini bubagra ni achema salo je futuri kalang mani chini bubagra bikri komi futo abo kintu card frame khlai de jage abo roto se frame khlai de kalang mani tarpore শুধু খাবো বাহাইকে তাম খাবো হাইকে চিখাগৈ গরি দং কামখা আপন নুগুই মানা না আপন পরে অর জবা খাইতে সামনে wa kaja kurika এটা ডেডিকেট কাহাকে কাইসা খাইতন মানে আমো বকরে তো অবনো ন ও জায়গা ন বুসকানে সালো চিন সোসাইটি নি ফাইসিং কেছে অবনো তো হালুই ছুকুই টাইলস হেপাওই চিনে বুবাগ্রানি জিতু চিনানি সাল ফ্লাইনানি নে ওয়ান ছতম তো ফাইনাল 14 তারিখ চিন যতন সু বুশনি সাল তো ও বুশনি সালো চিনে লাইথাंनाय চিনি যারা টংথাनाय अ हावा बंग चंगु जख्लाय मदाय रगलाय जों माइख्लाय रगलायो तो माइख्लाय तो जों नानि चिनि सेरकम गया खालि बुक काइसार वय जों बुक फायनानै अबहाय सामो खायनो दे हाय ओ थानाय महलायाव जों जेमन पिटन माने अबहाय दे पिटन काइसा खालायनो ने वन सुतं दङ साइमिया कुकक सालाय दंलायो चिनि फेरबुनि जारा आंखौ आमदायो नाय दंलाय चिनि गालेम नो बता साइमिया बमहाय बुसु साक्सेस मा तो बमवान सुमु गाइसा ते गाइसा 17 मे नि सिगां बुस्तुखौनो अजागाव दाल सुबै जों अपनो बिजाब बिजित खालायो सामु खायनो नि वन सुतं दङ ओमफ्राय जेता आंखौ दं माने नामुचु माने बायरानि जारा स्रामनाय रगय जों कक खालायनाय माने बेलाय रांनि मारि बांगो मुचुन खना बखा मुचुन खना या सुगानि बागे आजागाव स्टप उंगै मा दंखा दाहाय खना नायगेना बुसकांनि सालगो जुदि मांखांगाय अबसय फुलायनाय आबाहाय गवान सुजो दङ तो बुसकांनि जराव मालाय तो दङ जत बायना किन्तु जतनो abo bisa jora aku khangkai no stop bung thang sani abo haike bono chengi telangmani to jara nai tongai jotono no bo hai ang sanam sungo kebni idea to sabai malai bo rosigo khangkai tebo sanai ne abo hai ro jodi tong khangkai suno kija lama khunu khangkai belai chanai obono sengko nai khangkai telangman bahike abo sarkar jati jati na hare obono kaisa guri janai jaga kaisa nai thito kai to snam ro aboni lamao bomo hai khlai khangkai janai abu kichano kini khani jodi wanchu ma buti dong hangai chungno rokhi chung belai অনেক কষ্ট খাই চিন বুবাগ্রা বসং যারা 184 জন বুবাগ্রা চিন ওরা হাওয়া রাজত্ব খাইলাম মানে চিন কোনো শুয়া আবু মংনো অনেক কষ্ট খাই নতুন কারি ওই চিন গাইছে ব্যানার হিসাবে থাকা মানে আবেনার ব
কোনো আরও দুর্গা পূজা নি পরে হাইমা পরে নুখা সাইটো খিচিকজাক আবন পরে নেক্সট তেইশে হাইবরও নুখাকানি যাতে খিচিকজাক তিনি খাই নুখাইগা পুরা তলানিসে করে খায় তো অব হাইগে যদি চিনি বখাও চাইটং করে হিংকে যতরা চিনি যেটা जों नाय दंमोन जे जों अरो बुबाग्रानि बिबिपुरमनि सिमलां अरो बुबाग्रा क्रिट बिपुरमनि सिमलां जों जेता फुनो मानो हातानि लुगुरावनो फनाबा जों निजिनि सरायरावनो फना जाता सिरि मानो खासाय बुस्तानि जराव जुदि चाइटकलाया हिंके अबसिमपानो फुननानि चिनि दंला खानाय तो चिनि मुकुमुनो जों बेलायखे रमिना नांगौ आबन बगे तेवसा खाने हाइजतनि खानिनो खुलुमै कयजाव फाइबायदि गिजा 14 तारिखो मिलुयै मतायाव लायाना आबन बादे बुस्कांनि जराव बाहायगायाव बनते नायथोखौ बुं बुस्कांव तुसे तलांमोन आबन चाइट मुंगो जतन हारि पालबाक सदाय हिमलायाना ngay chúng tôi cái khना cái o jaga no purono kono borong bong jaga ya faidi di rakna ha ka je bor samung tang rang tang phan bor samung tang yamo je to sorkan jaga bor sorkan ya faidi nge apun tu tam sana abo kok sama to phule jang o samuno jengani pro apun no to ha ko kasana to sanamung chongro obo निजिनिया चिनी निजो निया एमने तो निजिनी न बोलते तम है चिनी जो तो खाना चिंती प्रसाद जो तो निनो ओ हादो और आंसा छाल चिकेन जगह वो जो तो निनो किंतु निजिनिया हम सामान्य कारण हिंका वो न जे अब आनी पाइजाक बा आनी मुंगुई अब जगह या अब न एकमात्र तिने अब हाइके कलाई दंगनि कारण गासिनो चिनी बुबाग्रा बसनि सिमला जों जतन हामजागो जों जतन शिव चिनी मुकुमु चिनी मुकुमु जतन मबाइसे तामनाय खाजाक बा मबाइ नांलाय जाखा ओ जागाव अब हायरांसा खा कायसा टाउन सिटी ओ महया कलाय दं होनैसे अबनो जुदि जों जतन बुस्कांगो तिखाय तुबि मानखांगा बेलाय जानाय चिनी बागै चिनी लाइबुमानि बागै होनै जों तिनि अर चिनी जे सोसाइटी अब हायगे सामु आगमन करे गोबां लुकुरक न कोई सावई लुकुरक बाय जारा हामजाखौ चिनि अब हायगे चिनि बुबाग्रा बसंनो चिनि अ जागानो हामजानाय गोबां लुकुरक न एकलगि जों बाय याक थानसागाय खलाय सामु खलाय तिनि अनेकटा बलं जों तिनि अर फाइ बाजायखौ फायदोंमोन तो ओ जागाव जों निजिनि हिंगायसे जों याफारिनानि तो जों नायो तामो ओ जागा नायथोखाय बुस्कांगो तेबो नायथोखाय तो चिनि जेता चिनि जे सिसिटि चिनि जे राजबंश बा चिनि जे मुकुमु जतन सितु होनै आबन बागैसे जों तिनि अर बाहागे सामु कांगमोन तेबो कोनानि मतो चिनि को क्षमता करे जों जस्ट नायो और आंसा जागा एकदम नायथोखाय चिन्तिप्रा हाव कायसा खाता बा कायसा उकुओ अमबो सुजाकु जे वाबर राजबंशनि तामनाय कायसा राजबाड़ी होने जे जागा श्री और अमो हाय राजा फुगना राजत्व खायथांगा होने जों जेता नुगुय परिमानो राजबंशनि चिनि जेता राजबाड़ी चिनि जेता राजबाड़ीनि पिक्चार नुगुय जों परि थांमानो निर्महल सुजाक निर्महल अबमु होने जेता पिक्चार नुगुय जों शिवो अबो हायनो अ जागाबो फुटो अंगै चिनि केलेन्डार चिनि तामनाय जेकुनो जे मिउजियाम फोनो थाबा जागे इंलिश सिजाकखौ अबो हायसे जों नाय Jangan kita kasih o jaga no, tahu bukan apa apun tu kaham hamja, kayaknya rokok no wan sudah apun tu sasar ke bawah le. Apa cuma bukan ramai halai jaga, karena. Boleh wan cuma musa cuma mana kayaknya ni na. Apa le sia, karena agi kita nukha, je bukan raba, apa hakai apa no kaisa semua samu saya cakap, तो अब ताबुक तामो बोवान सुक अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার আপন ব্যাপারে তো আনসাইমিয়া কিন্তু যেহেতু চুংবো শু अब কাইসা এমসি नि আন্ডারও সবই अब কাইসা সরকারি জায়গা তো সরকারি খানিনো রিকোয়েস্ট দङ ও জায়গাটা নাইথো কি জাতি সেই দুবুথু হনে जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिवनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय
the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin na hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano তিনি 4 TSR 7 নং ব্যাটালিয়ন জওয়ানরি লোয়াজিং বাই গোবিন্দ ঠাকুর নগপ্রয়াস সংগঠন ফ্লাইজাখা তিনি 4 TSR 7 ব্যাটালিয়ন জওয়ানরি লোয়াজিং বাই গোবিন্দ ঠাকুর নগপ্রয়াস সংগঠন ইয়াগত নাহারজাখা মানব ফাইমাজাখা ব্যাটালিয়ননি ডেপুটি কমান্ডেন্ট মেডিকেল অফিসার রেংথংনি ফুলনার নখবে কুবনি অফিসার আসল মাঝানে আদর অপ্রয়াস সংগঠননি বিশিংতি নাগনি কমসাবৈ খারিকা আবনি বিশিংক বাইক প্রস্তুতি কাকে ডাবল হেলমেট তুবেকে ফাই নাহারজাকমনি মালপুর মটরকে সিট বেল্ট হেফানা কবরক সাवै नारिखा आबनो खारिबो ड्राग्स नथिबो हजाक खायजाखा रोंनोनि रोंसोंनि बिसिंग आसलो गोबांखौ रोंनोनि रोंसोंनो आसर नाखि कक खानालायखा ওবিং অফ ট্রাফিক রুলস আরো আছে ওইগুলো বিস্তারিত না গিয়ে এইগুলো জিনিসগুলো আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় মানে ডেইলি যাদের গাড়ি বাইক আছে সাইকেল আছে ওদের জন্য এগুলো একদম মানে বেসিক রুলস এগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে এখন আমি আমাদের সুবেদার সাহেবকে অনুরোধ করব পঙ্কজ মজুমদার সাহেবকে তোমাদের ড্রাগস সম্বন্ধে কিছু জিনিস বলবে ড্রাগস তো তোমরা জানো ड्रग्स जो टेबलेट खाते याबा टेबलेट इंजेक्शन इधर में घुसाते हैं लड़के लोग ये पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है सिर्फ जिंदगी नहीं जो घर का पैसा है माँ बाप ने जो कमाया है उसको पूरा बर्बाद करके जिंदगी बर्बाद करके फिर शमशान जाना पड़ता है तो साहब इस बारे में एक्सपर्ट है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कुछ चीज तुम्हारा सामने पेश करने के लिए पंकुज से मिलने आए हैं एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है स्कूल का सालों भी है ये जो 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे ये आप लोगों के लिए भविष्य में काम में आएगा इन फ्यूचर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल तो मैं थोड़ा शुरू करता एक है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट
हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इसमें कुछ कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने बनाया है, इसको फॉलो करना है। इसमें पहला चीज है, जो गाड़ी या बाइक हम लोग चलाते हैं खुद का, पहला इसके इंश्योरेंस होना चाहिए। इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस ना होने से क्या होता है, इंश्योरेंस ना থাকলে in case of any accident or any injury, serious injury, কোনো টাকা পয়সা, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের আমাদের স্পেশালি বাইকের ক্ষেত্রে বাইক ড্রাইভার হেলমেট পরতে হবে, সঙ্গে যদি আরেকজন থাকে ওরও হেলমেট পরতে হবে, না হলে ফাইন হবে। এটা শুধু ফাইনের জন্য না, এটা নিজের সিকিউরিটির জন্য। ইন কেস কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো তাহলে হেড ইনজুরি থেকে অনেকটা বাঁচা যায়। আর হেলমেট না থাকলে ফাইনও হয়। আর একটা বাইকে দুজনের বেশি তিনজন যে উঠি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি তিনজন করে উঠছি বাইকে, ওইটা ইলিগেল, ওইটা আইনে গ্র্যান্টেড না। দুজন হলে একটা বাইকে দুজনকে হেলমেট পরতে হবে। আর গাড়ি চালাতে গেলে নিজের সিট বেল্ট প্লেনের মতো আছে এরকম কার্ভ করা, এরকম সিট বেল্ট পরতে হবে। ওইটা তোমাদের অনেকটা সেফটি দেবে। কিছু বুঝছো? সিট বেল্ট থাকে, সিট বেল্ট লাগাইলে কি হয়, ঠাস করে যখন বাড়ি থেকে খাবো কোনো গাড়ির সঙ্গে গাছের সঙ্গে, তখন মাথাটা গিয়ে আর সামনে স্টিয়ারিং এর মধ্যে বা গ্লাসের মধ্যে লাগতো না, নাহলে বাড়ি খেয়ে মাথায় দিয়ে দিব। এই জন্য সিট বেল্টটা আটকায় সামনের দিকে জোগাড় থেকে, এই জন্য বেল্ট লাগানোর জন্য বলা হয়। ঠিক আছে, মানে তোমাদের ফিনান্সিয়াল লস হবে আমাদের। মোর ওভার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স না থাকলে ফাইন দিতে হয়, অনেক সময় রাস্তায় চেক করা হয়। বাইকের ইন্স্যুরেন্স, গাড়ির ইন্স্যুরেন্স না থাকলে যে গভর্নমেন্ট রুলস আছে ওই রুলসে ফাইন দিতে হয়। আপনাদের যাদের এই গাড়ি আছে, বাইক আছে, তোমাদের পরিবারের অনেকের হয়তো আছে, তোমাদের বাবা মা কাকার, ওদেরকে ইন্স্যুরেন্স করাতে হবে প্রথম গাড়ি। দ্বিতীয়ত গাড়ি চালানোর যে বয়স, যখন তুমি মাইনর থাকবে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স তোমাকে দেওয়া হবে না। যদি কোনো মাইনরকে রাস্তায় ধরে পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, তাহলেও তোমাদের ফাইন দিতে হবে। Only after you become adult you will get the driving license. दीपन काहाम ओमफ्राय दिनै फाइमाजाक फाइनाय सिनि 7 बेटालियननि डेपुटी कमान्डेन्ट सारनो ते सिनि मेडिकल फाइनाय सिनि पंकज सारनो ते दिनै सिनि गोविंद ठाकुर स्कुल हाई स्कुलनि इनचार्ज ते सार संनो जतनानि खानि का काहाम ते सेबाय आफारो सोंतिनि मेन अंगाकाय रोड ट्राफिक नतुयाकै रुल्स नतुयाकै कक सालायमं दासिमो सिनि सारसं साइक्लांखा ते ड्राग्स एबुस ड्राग्स ना हाकाइता मं उया नंग न संफ्रुना बागै हायो तांका बनरक ताबो स्टूडेंट्स लेखापड़ा परि दंगो नर तरनानि लक थानिवो अ जिनिस बबो काहाम बबो हामिया अ मुंनि जिनिस न सं बेलायकै साइमाना नांगो अवन बागै नरक साइमिया अ साइमेनि बागै दिनै संनां बुसकांगो किसी जाकक नि बिसिंथि आं शेयार खालायनाय दासिमबो सार सं सामानि सा बुजिया दं अ दासिमबो सार सं साइक्लांमानि याक्ति सालान जतन बुजिबाय खा बुजिया ना एकदम बुजिया दं देख आं नंनो दाबो তিনি Kokborok Koktwma অংশ নিয়ে Kokborok Koktwma Swrangchati।